अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके टर्म पेपर्स मैंने चेक करनी है और काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने जो हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे इंशाल्लाह सितंबर में। उसमें इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन क्योंकि आपके ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं तो हमारा आज का नया जो टॉपिक है वो है जोग्राफी, लैंड एंड बाउंड्रीज इन पाकिस्तान। और हम देखेंगे पाकिस्तान की सरजमीन कैसी है, किस किस्म के रिसोर्सेज इसकी लैंड के अंदर हैं, और बाउंड्रीज के बारे में तो खैर हम फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो ये इसका ओवरव्यू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो इट वेरी वेल कि पाकिस्तान किस किस्म के जोग्राफी है और किस किस्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जब पाकिस्तान इमर्ज हुआ था उस वक्त यू नो वेरी वेल कि टू पार्ट्स थे इसके, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और जो आज लोकेशन है, जो आज जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं, वो 1971 के बाद का टाइम पीरियड है। पाकिस्तान जिस इलाके पर बना वो जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और हमारे पास कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स भी हैं जिस पे हम देख सकते हैं कि आप भी बहुत फेमिलियर हैं उनसे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से। और बड़ी क्लियर एविडेंस है कि यहाँ पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। बड़े सिविलाइज्ड लोग यहाँ पे रहते थे। सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को लिंक करता है पाकिस्तान। और 1947 के बाद यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, इमर्ज हुए। और दिस इज द मंथ ऑफ अगस्त, यू नो वेरी वेल। It is remarkable for Muslims of India. They got independence on 14 August 1947. Let's see पाकिस्तान जो है उसकी क्या लोकेशन है। जो हमारा अर्थ मैप है, ग्लोबल जो मैप है उसके ऊपर, तो हमारा 24.37 हम नॉर्थ पे है, जबकि हमारा जो लैटिट्यूड है वो 61.75 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। टोटल जो हमारा एरिया कवर्ड है वो है 796095 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम जो टेरिटरी मुख्तलिफ हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनके पास जो टेरिटरी आती है, उसमें अगर हम बलूचिस्तान देखें तो सबसे बड़ा सूबा है, 347,000 जो है इसका रकबा है। फिर पंजाब है जो का 205,000 किलोमीटर है। सिंध 140 किलोमीटर, 140,000 किलोमीटर। एंड NWFP 74,000 किलोमीटर पे मुश्तमिल है। फाटा जो एरिया है वो 27,200 किलोमीटर पर मबनी है, जबकि इस्लामाबाद जो है वो 0.9,000 किलोमीटर पर का रकबा कवर किया हुआ है पाकिस्तान का टोटल। और ये आपके सामने इनकी परसेंटेजेस हैं कि कितने कितने परसेंट पूरी जो टेरिटरी है पाकिस्तान की वो कवर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 40% जो है वो बलूचिस्तान के पास है, और उसके बाद पंजाब के पास 25 है, सिंध 17% समथिंग, और 9 और 3 बहुत माइनर रह जाते हैं। अब ऑब्वियसली हर प्रोविंस अपना एक रोल प्ले करता है। कुछ रिसोर्सेज हैं इनके पास और कुछ मिनरल्स हैं। लेट्स सी, हम उनको देखेंगे कि किस किस्म की लैंड है इनकी और ये किस तरह से मुख्तलिफ मौसमों, अपनी इन्वायरमेंट और सॉइल के ज़रिए पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर। यू नो वेरी वेल ये सारा का सारा हिमालयन एरियाज़ और माउंटेन हैं, वहाँ पे हिल्स हैं। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के अंदर पाकिस्तान के it includes mountains of Himalayan and Himalayan ranges, Karakoram and Pamirs, which include some of the highest peaks like K2, Nanga Parbat, etc. Especially समर में हम सब यहाँ पे जाना बड़ा पसंद करते हैं। और ये वो सारे एरिया हैं जो पाकिस्तान को सख्त सर्दी से भी बचाते हैं। जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आ रही हैं वो सारी की सारी ये पहाड़ रोक लेते हैं और वहाँ पर ही स्नोफॉलिंग हो जाती है। तो उसके बाद आगे जो है हमारे पास मौसम हमारे मुल्क का सख्त नहीं होने पाता। उसके बाद हमारे पास वेस्ट, पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर बलूचिस्तान प्लेट्यू और इस ऑलमोस्ट 100 फीट अबव द सी।
اور اس کا جو ہے ڈرائی ہے، اس کی ایلیویشن ڈرائی ہے، جبکہ جو کراکرم اور ہمالیاز ہیں ان کی یہ رینج گرین ہے اور گلیشیئرس کے اندر آتی ہیں. اگر ہم NWF کی شروع میں دیکھیں تو سارے گرین اور فارسٹ ایریاز ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آگے چلتے جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں بڑے بڑے گلیشیئرس ملیں گے. دین بلوچستان کی جہاں ہم بات کر رہے تھے تو وہاں پہ ڈرائی ماؤنٹینس ہیں اور یہ نارتھ ویسٹ ٹو ساؤتھ ویسٹ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ رین فال جو ہے اس کی ایوریج کافی کم ہے. دین وی ہیو اے ریچ ایریا اسپیشلی ان ریگارڈ ٹو ایگریکلچر دیٹ واز انڈس پلین. یہ وہ ہمارے ساری دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو رستہ ہے اس کے ارد گرد جو ہے بڑے ایگریکلچر ریجنز ہیں، بڑا فرٹائل ایریا ہے، اور وی ہیو لاٹ آف different kinds of foods and spices due to having this region. پانی بھی موجود ہے، زمین بھی زرخیز ہے. And then the Potohar Plateau is there in the east of the upper Indus Plains, or in the southeast of Indus Plains there is desert. جو تھر چولستان اینڈ تھر یہ وہ علاقے ہیں جو کہ بالکل ڈرائی ہیں اور پانی کی بہت کمی ہے. ڈیزرٹس ہیں پاکستان کے، ان کی اپنی خوبصورتی ہے اور حکومت مختلف کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پہ بھی گرین ریولیوشن لایا جائے، لیکن ان علاقوں کے اندر بہت سارے ایسے منرلس موجود ہیں اور ریسورسز موجود ہیں، نیچرل ریسورسز اسپیشلی موجود ہیں، جو کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اپنا ایک اہم رول پلے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. لیٹس سی اباؤٹ دا کلائمیٹ آف پاکستان. یو نو ویری ویل ہمارے یہاں ماڈریٹ ویدر رہتا ہے. ونٹر ہمارے ہاں تھوڑا سخت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ونٹر کولڈ ونٹر ہے، ایکسٹریملی کولڈ، وہ ہمارے نارتھ ویسٹ کے اندر ہی موجود ہے. بٹ سمر یہاں پہ مائلڈ ہوتا ہے. پاکستان کا سمر کافی پنجاب کے اندر اسپیشلی انڈس پلین کے اندر اور جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہیں وہاں پہ ویری ہاٹ اینڈ ڈرائی ہے. ونٹر کولڈ ہے اور لٹل بٹ ڈرائی بھی ہے. البتہ جو اگر ہم کوسٹل رینجز کے اندر چل رہے ہیں، ریجنس کے اندر چل رہے ہیں، جو ہمارے پاکستان کے ساؤتھ کے اندر علاقہ ہے، تو وہاں پہ ٹیمپریچر جو کلائمیٹ ہے وہ اس کے اندر ویریشن نظر آتی ہے. سمندری ہوائیں کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم، اور ہیومیڈیٹی لیول وہاں پہ کافی زیادہ ہے. بٹ فارچونیٹلی پاکستان انجوائے 4 سیزنس، جو دنیا کے بہترین 4 سیزنز ہیں، وہ چاروں سیزن پاکستان جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. آلدو اس کی لینتھ اور اس کی جو ویڈتھ ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن سمر ہمارے ہاں یوزلی مئی ٹو ستمبر ہوتا ہے، کبھی پرولونگ بھی کر جاتا ہے. یو نو ویری ویل کلائمیٹ چینجز دنیا کے اندر ہو رہی ہیں اس وجہ سے. دین ہمارے پاس ونٹر ہے جو نومبر ٹو فیبروری ہے، اسپرنگ مارچ ٹو اپریل، اینڈ آٹم ستمبر ٹو اکتوبر. all seasons are good, and people of Pakistan enjoyed them a lot. And due to these seasons we have number of crops as well as ہمارے یہاں فوڈ پروڈکشنز آتی ہیں. ایگریکلچر کے لیے بہت زیادہ یہ سیزنز جو ہیں فروٹفل ہیں، اور ہم ڈفرینٹ کائنڈ کی جو کراپس ہیں وہ ہمارے کسان اگاتے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں انجوائے کرتے ہیں. رین کلائمیٹ کے ساتھ ہم سیزنز گرمی سردی کے ساتھ ایک سب سے رینی سیزن جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سمر کے درمیان ہی آ جاتا ہے، اس کو مونسون کہتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے ویریشن پائی جاتی ہے. کہیں پر مونسون جو ہے وہ کم ٹائم کے لیے ہوتا ہے اور کہیں پہ بہت زیادہ لمبے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں. لیٹس موو ٹوورڈز پاپولیشن آف پاکستان. And Pakistan having a large population, the growth rate recorded over 3% in 1970s to early 1990s. Now declined due to a number of measures by the government, but still it is higher to compare to the other countries of the region. We can see different percentage of population in Pakistan after having census. In 1951, Pakistan's population were almost 36.2%, and then it has increased in 46.2 in 1961. And you can see that in between 1961 and 72 there is a huge increase, and it turns into 65.3. And after that again the ratio has on same level, and Pakistan's populations increased almost 84.3%, and it has been doubled
in 1998 the ratio was too much high till 1998 और you can see that के annual growth rate यहाँ पर हमारे पास शुरू में 2.80 था, फिर 3.10, then 3.6 और फिर 2.61 हुआ थोड़ा सा गवर्नमेंट मेजर्स की वजह से। नाउ जो हमारी लेटेस्ट जो हमारे पास पॉपुलेशन है जो सेंसस के मुताबिक है वो तकरीबन 180 मिलियन के करीब है। लेट्स सी इस पॉपुलेशन को के रिसोर्सेज मिलते हैं और ये पॉपुलेशन डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर कितने परसेंट पॉपुलेशन आबाद है। हमारे यहाँ जो 50% पॉपुलेशन है उसकी एज जो है ऑलमोस्ट 21 अंडर 21 ईयर्स है और ज़्यादातर डिपेंडेंट लोग हैं और उसके बाद हमारे पास जो 30% पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती है, 70% जो पॉपुलेशन है वो हमारी रूरल बैकग्राउंड रखती है। अर्बन एरियाज़ के अंदर एजुकेशन, जॉब्स, फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है इन कंट्रास्ट टू रूरल और उसका जो पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट्स आते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि हम एक एक अंडर डेवलपिंग स्टेट है तो हमारे पास इतनी अर्बनाइजेशन के हवाले से इतना काम नहीं हो सका और हमारे पास पुअर सिविक कंडीशंस हैं हेल्थ के हवाले से भी। हमारी जो प्रोविशनल पॉपुलेशन है जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट 56 से 57% लोग आबाद हैं, सिंध के अंदर 23%, NWFP के अंदर 14% एंड बलूचिस्तान के अंदर 5.3% लोग जो हैं टोटली रिसाइड करते हैं। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ लिटरेसी रेट वी हैव। पाकिस्तान के अंदर लोग कितने पढ़े लिखे हैं। हमारा लिटरेसी रेट हमारे सारे ममालिक और दुनिया में काफ़ी कम है। हमारी जो डिफेंस पर बजट बहुत खर्च होता रहा और नतीजतन जो है हमें बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ से 46% जो लिटरेसी रेट है वो है और वो ये लिटरेसी रेट अभी उसकी जो डेफिनेशन है इज़ वेरी पुअर। वो शख्स पढ़ा लिखा गदाना जानता है जो नाम लिख सके और पढ़ सके, यानी कि उसके पास प्राइमरी एजुकेशन हो या मिडिल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, नहीं ये लेवल नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो लिटरेसी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक 46% लोग जो है हमारे पढ़े लिखे हैं। वुमेन लिटरेसी रेट तो उससे भी ज़्यादा कम है पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल और बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत ही नॉमिनल हो जाते हैं, जिसके लिए ज़रूरत है कि हम अपनी औरतों को पढ़ाएं, बच्चियों को तालीम दें ताकि ख़ानदानों तक वो फैले और हमारा लिटरेसी रेट ओवरऑल इंक्रीज़ हो। वैसे भी हमारी डेवलपमेंट के लिए और हमारी इकनॉमिक और सोशल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ख़वातीन पढ़ी लिखी हों। इसके लिए हर हुकूमत कुछ ना कुछ कैंपेन चलाती रहती है और मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस कराती रहती है ताकि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो तालीम हासिल कर सकें। सोशल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान काफ़ी पुअर मुल्क है, गरीब मुल्क है। नो आइडियल फिगर्स फॉर पॉपुलेशन कैन बी नेम्ड। It depends upon the resources, high population in assets as well as the liability because we cannot feed them. तो you know very well कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको खुराक तक नहीं मिलती, बुनियादी खुराक। उनके पास पनाहगाहें नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, सर ढांपने के लिए शेल्टर नहीं है और इवन बदन ढांपने के लिए कपड़े नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकी। पढ़े लिखे होने से खैर इसका खास ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हवाले से बहुत सारे मेजर्स और बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी हुकूमतें इस सिलसिले में अभी तक नाकाम नज़र आती हैं और सारी ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कायम होती हैं फ्यूडलिस्ट की हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं। तो अल्टीमेटली गरीब का सोचना या एक इक्वलिटी के बारे में सोचना ज़रा मुश्किल सा काम है। Bharal, governments are trying their best to manage the Pakistani population, or they are trying their best to for their well-being via non-governmental organizations, and in the especially they are giving so many kind of incentives in the field of healthcare, family planning, and education as well as. You know very well this part has been covered under the foreign policy.
but it's also the part of land, people, and geography. So I have it in slide here for a general knowledge of few people. You know very well, Pakistan shares almost 600 kilometer long boundary in north of Pakistan with China. On the other hand, in north and northwest, Pakistan shared almost 1200 miles long line with Afghanistan, and it also shares a boundary with another Muslim country, that's is Iran. And west of Pakistan and almost Pakistan and Iran shares almost 590 miles border from Kohimali to Gwadar. It's very important area regarding Pakistan's geography. And then we have uh, our greatest enemy in this region, that is India, or we shared almost 1400 miles long border in east with India. We also face number of issues with India, especially about Kashmir, who are creating a lot of trouble. India is creating a lot of trouble in Kashmir, and alarming and giving us many threats, as well as we are losing lot of people on borders with violation of line of control as well. So Pakistan has major economic source in its south, that's called Arabian Sea, that provides a great trade route to all over the world and link Pakistan through this sea. So Arabian Sea is very important for the economy of Pakistan, and it's almost 450 miles long. It's about Pakistan's natural resources and agriculture. Students should know very well every state has some resources which played a very significant role in its economy. Sometimes if a country doesn't have proper grounds and fields, fertile fields, ultimately they build up industry to run up their economic system. But Pakistan is blessed with number of natural resources in huge amount by Allah. And as we discussed earlier about its land, where Pakistan has Indus Plain areas where almost 50% of Pakistan's crops has been produced. So let's explore what kind of natural resources and minerals, rivers and canals plus animals Pakistan has in different regions, and as well as Pakistan's agricultural resources will be discussed in our next slides. Natural sources endowed by the nature of the country and the people are called natural resources. Mineral resources, rivers, forest, and animals. Very simple definitions is there. I don't think so. It has been explained in detail, but the rate of development and prosperity of a country depends on efforts to make use of it, and especially effective management played a very significant role, and human efforts also need to avail them. Modern technology also help them to dig up the things and make these natural resources usable for people of its states. So let's see how Pakistan is working over them and getting these minerals. As we discussed that the number of Pakistan's largest province, Balochistan, covered a huge territory, and almost all minerals are there, such as iron, chromite. Let's see in which areas these minerals has been located. Pakistan is blessed with iron. So iron ore is used for industry, especially steel industry. It is found in limited quantity and low quantity. Most of the required iron ore is imported from abroad. Deposits are found in Chitral, Chagi, Kohat, Khurram, Agency, Mardan, Hazara, Miawali, and Riji Khan. Then is chromite. Chromite is used in preparing other metals, leather, tanning, making of steel products, armaments, and stainless steel. The deposits of chromite are found in Zob, Muslimbagh, Chagi, Malakand, Mehmed, Waziristan, Fort,
फोर्ट संदमन एटसेट्रा। पेंट की इंडस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल है। इट इज़ फाउंड इन जेहलम, मियाँवाली, डीडी खान, कोहाट एंड लाई। सल्फर, ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सल्फर की, और इसके डिपॉजिट्स जो हैं ज़्यादातर कलात, खैरपुर, मर्दान और जैकबाबाद में मिलते हैं। और कोल यू नो वेरी वेल फॉर द एनर्जी और के लिए ज़रूरी है, इसके फ्यूल के तौर पे काम आता है, पावर जनरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इट इज़ बेसिकली यूजफुल एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी इन पाकिस्तान, सो इट इज़ मोस्टली फाउंड इन ठट्टा, थरपाकर एंड मनारा। बलूचिस्तान में भी इसके कुछ ज़खाइर मिलते हैं, जिसमें दिकरी, शेरक, सोयर, खोस्ट, मार्च, और पंजाब के अंदर भी कुछ जगहों पे जैसे मखरवाल डन रोड के अंदर मिलते हैं, और फिर NWFP में चित्राल नौशहरा के अंदर इसके बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कोयला मिलता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, उसकी मकदार भी बहुत कम है, तो हमें ज़्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है पावर जनरेशन के लिए भी और अपनी फ्यूल ज़रूरियात को भी पूरा करने के लिए। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मिनरल है वो ऑयल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं मिल सका, लेकिन चंद एक जगहों पे इसके ज़खायर है, वो उस बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ पे मकदार के अंदर ऑयल नहीं है, और हम ज़्यादातर जो है ऑयल इंपोर्ट ही करते हैं, ईरान से मंगवाते हैं, या हम सऊदी अरब और गल्फ जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। हमारे यहाँ जो ऑयल के रिजर्व ज़्यादातर मौजूद हैं वो जेहलम, मियाँवाली, अटक, बरकसार, मियाँ, चकवाल और ढोडक के अंदर हैं। अलबत्ता गैस के हवाले से हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े रिसोर्सेज मौजूद हैं, और अभी हम उसके ऊपर काम भी करें। गैस सिर्फ पावर जनरेशन के अंदर ही काम नहीं करती, बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी जो है वो गैस के ऊपर चलती हैं। इसमें जो हमारे पास सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो सुई के अंदर है, उसके बाद मारी, उच्च, खैरपुर, जैकबाबाद वगैरह में भी इसको गैस के रिसोर्सेज जो है वो पाए जाते हैं। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट मिनरल और नेचुरल रिसोर्स के अंदर यूरेनियम है। एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम आता है, और ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हम यूरेनियम को प्रोड्यूस करें। हमारे पास इसके कुछ डिपॉजिट डीडी खान, हज़ारा, कोहाट के अंदर हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एटॉमिक पावर भी हैं, और हमने बना ली हुई है यूरेनियम की मदद से इसके एटम को तोड़ के, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ अ ग्रेट पावर फॉर आवर डिफेंस। इसके बाद जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं वो दरियाओं की सूरत में, रिवर्स की सूरत में, और इनको हम किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो सारा का सारा रिवर्स पे डिपेंड करता है। रिवर्स के हम जो है इम्पोर्टेंस उसको किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। इंडस रिवर जो इंडस बेसिन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ये रिवर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं वाटर, और हम इरिगेशन का काम लेते हैं इनसे। और इसके अलावा वाटर जो है वो हमें पीने के लिए भी मिलता है। हम इसका बड़ा इफेक्टिव यूज़ हमने किया है कुछ जगहों पे, स्टोरेज करके, डैम्स बनाकर, फ्लड कंट्रोल करके। वाटर इज डेंजरस, इफ इट्स टू मच इट बिकेम अ प्रॉब्लम, if it's too late, too little, it is unused for agriculture, where it is the backbone of agroeconomy. It is also a cheapest source of hydroelectric power generation. You know very well कि हम इन डैम से न सिर्फ इरिगेशन का काम लिए, एक्चुअली हम अब तक ज़्यादा डैम्स बिल्डअप नहीं कर सके इन रिवर्स के ऊपर, लेकिन जो एक दो बिल्डअप किए हैं उसका बुनियादी मकसद इरिगेशन है, पावर जनरेशन नहीं है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द चीपेस्ट पार्ट, तो जो उसके लिए कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को और बड़े डैम्स बिल्डअप कर ले ताकि हम पावर इशू से निकल सकें और अपने लोगों को हम सस्ती बिजली दे सकें। नतीजतन इकोनॉमी पे उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो नज़र आता है। फॉरेस्ट, यू नो वेरी वेल फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मुल्क की मईशत के अंदर, उसके क्लाइमेट के अंदर, और इट ऑल्सो प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर एनिमल्स और स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट। दुनिया में अमूमी तौर पे
25% جو ہیں ایریاز جو ہیں وہ کور ہوتے ہیں فارسٹ سے، لیکن پاکستان کے اندر یہ بہت کم ہے. اور اس کے بہت سارے ہمارے ہاں جو فارسٹ ہیں وہاں پہ بہت سارے ایسی لکڑی پرووائڈ کرتے ہیں جس سے فرنیچر بنتا ہے اور دیگر یوز میں اس کی ووڈ آتی ہے. پلس ان فارسٹ سے ہمیں بہت سارے جو ہیں پروڈکٹس بھی ملتی ہیں جو کہ ہماری ڈیکوریشن کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں نٹس وغیرہ بھی انہی فارسٹ وغیرہ سے ملتے ہیں. اینیملس بھی پاکستان کے اندر کافی تعداد میں ہیں کیونکہ یہاں پہ بڑا ایگریکلچر کے لیے ریسورسز موجود ہیں، تو زیادہ تر فارمنگ بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ان اینیملس کے ذریعے ہمیں ملک، فوڈ، میٹ، اسکن اور وول وغیرہ ملتے ہیں. دے آلسو یوز فار ایگریکلچر اینڈ ٹرانسپورٹیشن. They are source of foreign exchange. Their proper breeding requires planning and care. Their proper breeding requires animal husbandry, and colleges of research are established to breed and cure useful species of animals. Department of Livestock Stock also provides support system for raising animals both privately and through government in projects. Government farms and military farms are also working for that purpose, and you know very well کہ animal farming اور livestock پلس پولٹری فارمنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر کافی بہتر درجے تک ہو گئی، اور فوڈ کے لیے بھی ہمیں بڑی فروٹفل ہے اور ایک بڑی انڈسٹری بنتی ہے سامنے نظر آ رہی ہے. اس کے بعد فشریز، پانی موجود ہے تو ہمارے ہاں فشریز کے حوالے سے بھی لوگ پرائیویٹلی بھی انویسٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی انویسٹ کر رہی ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سی فوڈ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں اور پوری دنیا میں بھیج کر ہم ایکسپورٹ کر کے ہم اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کر سکیں. جی، ہم کافی دیر سے ایک بات بار بار کر رہے ہیں ایگریکلچر کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری 70% پاپولیشن جو ہے وہ ایگریکلچر سے لنک کرتی ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جی ڈی پی اے کے اندر بھی 26% جو ہے ایگریکلچر کا رول ہے. پنجاب اور سندھ کے جو پلینز ہیں وہ سب سے زیادہ ایگریکلچر کے لیے فروٹفل ہیں، اور بڑے بڑے فارم لینڈز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے پرائیویٹ لوگ بھی اس کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عام طور پہ دو بڑی فصلیں ہمارے ہاں جو کاشت کی جاتی ہیں وہ ربی اور خریف کی ہیں. ربی کی فصل کا جو جب ہم سیڈنگ کرتے ہیں وہ ہے اکتوبر سے نومبر، اور جب ہمیں پروڈکٹ ملتی ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے اپریل میں، اور زیادہ تر اس پیریڈ کے اندر آئل سیڈز، گرام اینڈ ویٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد دوسری جو فصل ہم بوتے ہیں وہ ہے خریف کے اندر، اور یہ مئی جون کے اندر اس کو سون کیا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، اور اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ہمارے پاس اکتوبر نومبر میں آتی ہے. اس کے اندر زیادہ رائس، شوگر کین اور کاٹن جو ہے وہ خریف کی فصلیں ہیں. پاکستان کے اندر جو مین فصلیں ہیں وہ یہی ہیں: ویٹ، رائس، کاٹن، شوگر کین، گرام، میز، مسٹرڈ، ٹوبیکو، آئل سیڈ، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں ہیوج رینج ہے جو کہ پاکستان کے اندر آتی ہے، اور پاکستان پوری دنیا کے اندر اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے. ابھی ہمارے ہاں ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس انڈسٹری ہونی چاہیے، اس کی پیکنگ اور اس کی ریپڈ جو ہے ٹرانسفارمیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ابھی ہم بہت زیادہ کام نہیں کر سکے، لیکن آئی تھنک سو کہ سی پیک بڑا میجر رول پلے کرے گا، اور ہمارے کسان جو ہیں اسپیشلی جو فروٹس اور ویجیٹیبلس کو اگاتے ہیں ان کے لیے چانسز انکریز ہوں گے، اور وہ بڑی تیزی سے بہتر طریقے سے اپنے جو پروڈکٹس ہیں، اپنی کراپس ہیں، اس کو پیک کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچا سکیں گے. پاکستان کے اندر ایگریکلچر ٹھیک ہے بہت فروٹفل ہے، لیکن بہت ساری لینڈ ریفارمس ہوتی رہی ہیں، اور کوشش کی گئی ہے کہ لینڈس کو پرووائڈ کی جائے، ان کو اسٹرینتھن اپ کیا جائے. لیکن پاورٹی ایلیفیشن کے لیے گورنمنٹس کے جو ریفارمز رہیں، مسلم گورنمنٹس کی، جیسے ہم نے ایوب صاحب کی ریفارمز پڑھی، بھٹو صاحب کی پڑھی، ضیاء نے بھی کوششیں کی، اور اس کے بعد ان کے سکسیسرز جو تھے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، انہوں نے کچھ ریفارمس کی، لیکن اگر ہم اس کے ریزلٹس دیکھیں تو بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں. تو ضرورت ہے کہ
اپنے ایگریکلچر کو انہانس کرنے کے لیے فردر جو ہے کچھ ایسی لینڈ ریفارمز انٹروڈیوس کرائیں جس سے چھوٹے کسانوں کو بھی فائدہ ہو سکے. پاکستان کے اندر ایگریکلچر کے بہت سارے ایشوز ہیں. ایک تو ہم نے چھوٹا سا ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ڈسکسیبل ہیں، اسپیشلی جو لو کوالٹی ہمارے ہاں سیڈز آتے ہیں اور اس سے ساری کراپس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. پھر ہمارے ہاں واٹر لاگنگ اور سیلنٹی کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو بہت ساری موتی بیماریاں ہماری فصلوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ان کو اسپریز چاہیے ہوتے ہیں وہ عمومی طور پہ جو ہوتے ہیں نقلی ہوتے ہیں اور وہ افیکٹ نہیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فصل کی کاشت پہ خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ہے ٹیوب ویل کا پانی کو لینا اور اس کو پانی دینا بہت ایشو رہتا ہے. اور ٹیوب ویل کے لیے جو الیکٹریسٹی یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے اس کی جو ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. وہ الٹیمیٹلی کلٹیویشن کاسٹ پہ افیکٹ ڈالتا ہے اور پھر فصل مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے اور جو کسان ہے وہ مشکل میں چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گورنمنٹس نے کوشش تو کی ہے کہ ذریعے ایگریکلچر بینک قائم کیا ہے اور لوگوں کو کسانوں کو بہت نارمل کنڈیشنز کے اندر اچھے قرضے دیے جائیں. لیکن جو جس طرح سے ایک سپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے وہ ہماری ایگریکلچر کے اندر نہیں موجود. کوششیں ہوتی رہتی ہیں اور سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ جو ایکسیس ہے ایک عام کسان کی مارکیٹ تک وہ بڑی مشکل ہے. اور کمیونیکیشن کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ بڑی ایکسپینسو ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں پاکستان کی معیشت پہ انداز ہوتی ہیں. آپ کو اس پہ کام کرنا ہے، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گی کہ ہاؤ وی کین ریڈیوس ایگریکلچر ایشوز ان پاکستان، گیو یور سجیشنس. تو اس کے حوالے سے فیصل آباد جامشورو وغیرہ میں یونیورسٹیز بھی قائم کی گئی ہیں اور ریسرچ فیسلٹیز کی دی جا رہی ہیں تاکہ ہم لو کاسٹ سیڈ اینڈ لو کاسٹ کراپس اگا سکیں اور کسانوں کو سستے قرضے دے کر ان کی مزید جو ہے ان کو ویلفیئر کی طرف لے کے ڈال سکیں. تو آج کے لیے لینڈ، کلائمیٹ اور لوگوں اور ایگریکلچر کے جو ایشوز تھے یہ سارے ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ہوپ فلی آپ ان کو اچھی طرح سنو گے، پڑھو گے اور اپنے ایگزامس کی پریپریشن کرو گے. تھینک یو فار ٹوڈے. انشاءاللہ سی یو سون.